আলাইকুম। নতুন রিয়াকশন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম আপনাদের সামনে। সবারের মতো আজকেও আমরা ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আলী মির্জার একটা নতুন ভিডিও নিয়েই রিয়াকশন দিব। তো ভিডিওটার টাইটেল হচ্ছে কিয়া আল্লাহ হামসে রাজি হে। ভিডিওটা দেখে এটাই মনে হচ্ছে যে আল্লাহ আমাদের পরে খুশি কিনা, বা কি কি কাজ করলে আল্লাহ আমাদের পরে খুশি হয় সেই বিষয়টা নিয়ে আসলে ভিডিওতে বলা হয়েছে। তো আমাদের সাথে যারা ভিডিওগুলো দেখতেছেন, যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং আমাদের সাথে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত থাকবেন। আমরা নতুন নতুন কিছু ভিডিও আপনাদের সামনে নিয়ে আসব পরবর্তীতে। সেজন্য অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর প্রথমে আমরা ভিডিওটা দেখবো, তারপর আমাদের রিয়াকশন জানাবো। তো চলুন শুরু করি। अली भाई, दूसरा सवाल ये है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ताला मेरी नमाजें और बाकी इबादत कबूल फरमा रहा है और वो मुझसे राजी है। इसका कोई दुनिया में तो थर्मामीटर नहीं है, ठीक है जी। पैगंबर की गैर मौजूदगी में तो किसी के बारे में ये डिसीजन देना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये गैबी खबर है ना। नबी इस्लाम के ज़माने में भी कई लोगों को नेक समझा गया और उनके साथ क्या मामला हुए। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि एक बड़ा बहादुरी के जोर दिखा रहा था मैदान जंग में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दोस्त की है। एक सहाबी कहते हैं मुझे वसवसा है, ये कैसे दोस्त की हो सकता है, तो इतने जोर दिखा रहा है। तो मैं उसके पीछे लग गया, तो देखा एंड पे उसने खुदकुशी कर ली, यूं तलवार जमीन पे खड़ी करके जख्मों की ताब ना ला सका तो उसने अपने आप को कत्ल कर लिया। तो वहीं से उन्होंने नारा लगाया सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी इस्लाम ने सच कहा था। तो फिर आपने फरमाया बिलाल उठो और ऐलान कर दो कि आखिरत का दारोमदार खात्मे के ऊपर है, और बाज़ औक़ात अल्लाह ताला फासिक से भी दीन का काम ले लेता है। तो नबी इस्लाम की मौजूदगी में भी नहीं था पता चलता जब तक नबी इस्लाम को अल्लाह वही के जरिए ना बता दे और आप उम्मत तक। आज तो वैसी कोई डिसीजन नहीं कर सकता। बहरल बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, मैं अपने बंदे के गुमान के करीब हूं। आप पूरी कोशिश करें अल्लाह से अच्छा गुमान रखें, आपके लिए मामला हो जाएगा आसान। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम एक दफा एक जनाजे पे गए तो वहां आपकी आदत थी कि जब दफनाने में थोड़ा डिले था तो आप लोगों को कब्रिस्तान में वाज करने लग पड़े, और आपने फरमाया ये हदीस आपको शुरू में ना मिशकात में अज़ाब कब्र वाले चैप्टर में मिल जाएगी, और इसके रावी मौला अली है। वो कहते हैं नबी इस्लाम वहां बैठे हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका तुम्हारे लिए जन्नत जिसकी मुकद्दर है वो अल्लाह ने लिख दी है, उसने जन्नत में ही जाना है चाहे जो मर्जी हो जाए, और जिसके लिए दोजख लिखी जा चुकी है उसने दोजख में ही जाना है चाहे जो मर्जी हो जाए। अब वहां हम भी बैठे होते तो हम कहते जो कुछ हज़रत अली ने कहा, उन्होंने कहा अगर ये लिखे ही हुआ है तो हम क्यों इतनी मुशक्कत उठा रहे हैं, फिर हम अपने लिखे हुए एतमाद पे एतमाद ना कर लें। ये मैंने मसला तकदीर वाले लेक्चर में ये सारी हदीस कवर की है, मसला 104 ABC में 104 ABC में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं तुम कोशिश करते रहो, तुम में से जो जन्नती होगा उसके लिए जन्नत वाले काम आसान होते जाएंगे, और जो दोस्त की होगा उसके लिए दोस्त वाले काम आसान होते जाएंगे। असेसमेंट आप दुनिया में कर सकते हैं, जो बंदा खौफ खुदा रखता है, मामलात को लेके चलता है, असेसमेंट है कि वो जन्नत के रास्ते पे अल्लाह ने उसको चुन लिया है और वो चल रहा है। वसूख से तो नहीं कह सकते, किसी के बारे में भी नहीं कह सकते, सवाए जिनको बाई नेम नबी इस्लाम ने बिशारत दे दी है, अशरा मुबशरा को या असहाबे बदर को या असहाबे शजरा को, असहाबे उहद को, वो मामला अलग है। बाद में तो आपकी सारी असेसमेंट है। क़यामत दिन आप देखेंगे, वो डॉक्टर सरार साहब अक्सर फरमाया करते थे कि बड़े बड़ी जमातों के अमीर और बड़े बड़े बुजुर्गों की क़यामत वाले दिन मट्टी पलीद हो रही होगी, जिनको दुनिया बहुत बड़ा बुजुर्ग मानती होगी, अल्लाह के हुजूर वजीर होंगे, क्योंकि दुनिया ने माना ना, अल्लाह के हुजूर तो नहीं पता था वो क्या है, तो अल्लाह को पता है। तो दुनिया में आप सिर्फ असेसमेंट कर सकते हैं किसी बंदे के बारे में, डेफिनेटली तो कुछ नहीं कह सकते। बाकी सही मुस्लिम में हदीस है कि नबी इस्लाम से एक सहाबी ने कहा बास का इंसान अच्छा काम करता है तो इंसान को खुशी महसूस होती है, तो आप फरमाया ये अल्लाह की तरफ से ताईद है। बुरे काम के ऊपर दिल के ऊपर बोझ रहना, अच्छे काम के ऊपर खुशी का इजहार, यानी दिल से अंदर से आवाज आना कि बड़ा अच्छा किया तूने, ये अल्लाह की तरफ से ताईद होती है। क्योंकि मुस्लिम शरीफ में हदीस है हर बंदे के साथ एक शैतान और एक फरिश्ता अटैच है। शैतान उसको बुराई की तरफ लगाता है और फरिश्ता उसको अच्छाई की तरफ, उसकी हौसला अफजाई करता है। एक सहाबी ने जुरत करके पूछा या रसूल अल्लाह आपके साथ भी? फरमाया मेरे साथ भी था, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे उस पर कुदरत दे दी इस हवाले से कि वो मुती हो गया, मेरे साथ जो शैतान अटैच है वो भी मुझे नेकी की तरफ ही बुलाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि नबी इस्लाम के बाद किसी शख्स के लिए आप ये दावा नहीं कर सकते कि वो अपने शैतान से आजाद है, चाहे वो बड़े से बड़ा इमाम, बड़े से बड़ा बुजुर्ग, बड़े से बड़ा सहाबी, कोई भी हो जाए, आप डेफिनेटली उसके बारे में नहीं कह सकते कि उसके किसी मामले के अंदर शैतान की दखल नहीं है।
اور نبی کے بارے میں بھی جو ہمارا عقیدہ ہے وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ نبی اپنی طاقت سے بچتا ہے، نبی کو بھی اللہ محفوظ کرتا ہے. قرآن میں نہیں آتا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یوسف بھی قصد کر لیتا اس عورت کا. میں حیران ہو جاتا ہوں یہ پڑھ کے. عصمت انبیاء پہ مسئلہ 88A اور 88B دیکھ لیجیے آپ میرا. عصمت انبیاء کا جو عقیدہ پبلک میں مشہور ہے نا، یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اس عقیدے کو اتنا راسخ کر دیا گیا، آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں نا تو لوگ آپ کو گستاخ رسول کہنا شروع کرتے ہیں. یہ جنجوعہ صاحب بھگت رہے ہیں یہ کچھ. وہ یہ تو قرآن پاک یہ یاد لے کے لوگوں کے سامنے گئے کہ بھئی قرآن پاک میں تو انبیاء کی لغزشوں کا بیان ہوا ہے. آپ نے معصومیت کا کیا عقیدہ دیا ہے؟ معصومیت کا یہ والا عقیدہ نہیں ہے جو پبلک میں مشہور ہے. معصومیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اسپیشل پروٹیکشن کر دیتا ہے. آپ مجھے بتائیں، اگر ایک بچے کو ایک عورت نے لے کے پالا ہو، اس بچے نے تو ہمیشہ اس کو ماں کی نظر سے دیکھا ہے نا. اس کے ذہن میں کبھی بھی اس عورت کے بارے میں برا خیال نہیں آئے گا، اگرچہ وہ غیر محرم ہے، لیکن ظاہر ہے وہ ماں کی نظر سے ہی اس کو دیکھ رہا ہے نا. جیسے ہم اپنی پھوپھیوں کو اپنی چلے پھوپھی تو محرم ہے، اپنی مامی جو بوڑھی ہے وہ تو غیر محرم ہے نا، چچی بھی غیر محرم ہے. ہم کبھی نیگیٹو نظر سے تو نہیں دیکھ رہے ہوتے. لیکن قرآن میں آیا کہ جس عورت نے حضرت یوسف کی پرورش کی ہے ماں کی حیثیت سے، وہ جب بند سنور کے ان کو برائی کی طرف بلا رہی ہے، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے یوسف کا قصد کیا، یوسف بھی اس کا قصد کر لیتا اگر اللہ کی نشانی نہ دیکھتا. سمجھ سے باہر ہے کہ وہ اپنی ماں کا قصد کر لیتا. ماں تو تھی، ماں کی نظر سے دیکھا. یعنی عورت کا فتنہ اتنا بڑا ہے. اسی لیے نظروں کی حفاظت کا اور یہ معاملات کا کیا گیا. میرا مسئلہ نمبر 161A ہے، نظروں کی حفاظت اور غض بصر کے اوپر ڈیٹیلڈ 17 حدیث بخاری مسلم سے میں نے اس حوالے سے بیان کی ہیں. یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس حوالے سے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اور اس میں وہ حدیث میں مسلم شریف کی دوبارہ کوٹ کر دوں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے گناہ ایسا ہے، چھوٹا سا گناہ بھی گویا اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا، اور منافق کے لیے ایسا ہے کہ ایک مکھی تھی بیٹھی تھی اڑا دی. ہوں تسی ذرا پہلے سوال لاؤ نا جڑے پوچھتے بھی ہو کہ کیڑا چھوٹا وڈا ہے. میں کہنا جی بندہ اس تو پہلے تے جناب جڑا نا کرنا تو دھواں نکلنا چاہیے سوال کرنے تو پہلے کہ چھوٹا کیڑا تے وڈا کیڑا ہے. بھائی گناہ گناہ ہے، دیٹس آل. اسی لیے قرآن پاک میں ان چیز کی تفریق نہیں کی گئی نہ حدیث کے اندر. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ قرآن و حدیث میں صرف کبیرہ گناہ گنوائے گئے ہیں. چیپٹرز بھی بنے ہوئے ہیں نا حدیث کی کتابوں میں، اس میں بھی آپ دیکھیں کبیرہ گناہوں کا بیان، صغیرہ گناہوں کا بیان، کوئی بھی چیپٹر ہی نہیں ہے اس کے اندر، کہیں بھی نہیں ہے. کیونکہ گناہ ہے ہی گناہ ہے. کبیرہ بتایا گیا کہ گناہ سے تو بچنا ہے، کبیرہ کا اتنا ذرا زیادہ دھیان نال بچنا جائے. اس لیے چھوٹے گناہوں کی لسٹ نہیں بنائی گئی ہے. سمجھ آئی بات کی؟ ورنہ لوگوں نے کہا ایسے اے کر لو. ہاں قرآن میں ہے کہ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں الا اللمم، ہاں چھوٹے بول. الا اللمم کیا ہوتا ہے؟ الا اللمم یہ ہے کہ انسان سے بعض اوقات یعنی بے دھیانی میں کسی کا دل دکھا دیا، انٹینشن نہیں تھی. یعنی بیوی نے کوئی بات کی اور آپ کسی اور موڈ میں بیٹھے تھے اور آپ کہتے ہیں چپ کر جا اس ٹائم، یہ گناہ ہے. دل دکھا دیا نا، لیکن آپ کی انٹینشن نہیں تھی. چلے آپ کو صغیرہ گناہ بتا دیا، یہ صغیرہ گناہ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس سے بچیں. یہ نہیں کہ کرنا شروع کرتے ہیں، ورنہ آپ کی بیوی بھی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کرنی شروع کر دے گی کہ خیر ہے چھوٹا ہی بھائی معافی مانگ لیں گی. لیکن ایک بندے کی عادت ہے کہ وہ ہر معاملے میں اپنے بیوی کے ساتھ لڑتا ہے، اس کو گالیاں دیتا ہے، تو پھر یہ کبیرہ گناہ ہے، چھوٹا نہیں رہا. اور صحیح مسلم میں حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال و متاع نہ ہو. آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں، روزہ، حج، زکوٰۃ کی لے کے آیا قیامت والے دن، لیکن اس حال میں آیا کہ دنیا میں کسی کا دل دکھایا تھا، کسی کو ڈانٹا تھا، کسی کا خون بہایا تھا، اور کسی کو یعنی برے اندیشے کے ساتھ دیکھا تھا، خوفزدہ کیا تھا، کسی کو تھپڑ مارا تھا. اور وہ قیامت دن آئے گا کہ یا اللہ آج مجھے بدلہ چاہیے. اور قیامت کے دن کا بدلہ یہ نہیں ہوگا کہ یا اللہ نے منو چانڈ ماری سی تے اے لو منو ہی مار دے، نہ، یہ دنیا میں ہے. آخرت میں تھپڑ کے بدلے میں آپ کو نیکیاں دینی ہوگی، تھپڑ نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی نیکیوں میں سے اتنی لے جاؤ، تھپڑ کے بدلے اتنی. ٹھیک ہے؟ اور مجھے جب کبھی غصہ آتا ہے نا تو میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں میں تیری 100 فجر دی نمازاں لینی نے جو کچھ کیتا تاں میں چھوڑا گا تم لینی فجر والیاں نے.
ਭਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਭਾਰੇ ਹੁੰਦੇ, नेकियां भी ਭਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। तो नबी इस्लाम फरमाते हैं कि वो नेकियां ले जाएगा, फिर एक और आएगा वो भी नेकी ले जाएगा, अभी भी लोग बाकी होंगे, हत्ता कि उसकी नेकी खत्म हो जाएगी। अल्लाह ताला फरमाएगा, अब इस तरह करते हैं कि रिवर्स इक्वेशन शुरू कर देते हैं, केमिकल रिएक्शन रिवर्स हो जाता है कि जो लोग अब हक लेने के लिए आ रहे हैं वो अपने गुनाह इसके खाते में डालते जाओ। ये नेकियां तो नहीं दे सकता ना, तो आड़े दे होले करा ना, मैं ये खाते च पाओ, करते 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 उसको औंधा मुंह दोजख में फेंक दिया जाएगा। तो ये मामला इतना खतरनाक है, ठीक हो। अच्छा अली भाई, इसमें ये भी एक बात है ज़िमन के इबादत में सुकून आ जाता है इस वाले से, क्या यानी कि कबूलियत की इबादत में सुकून तो हिंदुओं को भी मिल रहा है, सिखों को भी मिल रहा है, कादियानियों को भी मिल रहा है, आप जरा उनसे पूछे, ठीक है। जो मज़ारात पे जा रहे हैं उनको भी सुकून आ रहा है, वो माहौल ही इतना जबरदस्त होता है, बिल्कुल खुला डुला माहौल होता है, आवाज चल रही होती है, तो वो आपको मिलता है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो गोरा जब बीच के ऊपर कपड़े उतार के सनबाथ ले रहा होता है, वो भी सुकून एंजॉय कर रहा होता है, सुकून के साथ तो ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है। हाँ, इल्मी सुकून कि आपका ज़हन सेटिस्फाई हो कि मैं जो कुछ कर रहा हूं ये ठीक है, ये गोरे को नहीं मिलेगा, ये कब्र के पुजारी को भी नहीं मिलेगा, ये सिर्फ उसको मिलेगा जिसके पास दलाइल होंगे कि मैं किताब सुन्नत के ऊपर चल रहा हूं कि नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि अपनी अप्रोच को आप इल्मी अप्रोच रखें, जज्बाती ना रखें। और वो गांधी साहब का जुमला मुझे बड़ा पसंद है कि उन्होंने कहा कि इबादत करो तो सिर्फ अल्लाह की, और अकीदत रखो तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाकी किसी से आप अकीदत ना रखें। और वो अकीदत भी इल्मी होनी चाहिए, जो कुरान पाक में सूरह यूसुफ में आया, नबी इस्लाम फरमा दो मैं और मेरे साहब अला वजही बसीरत इस दीन के ऊपर है, अंधे बन के नहीं है, ठीक है। লাইফ চেঞ্জিং বয়ান সত্যি বলতে গেলে। আমাদের দুনিয়ায় যতগুলো ফিতনা আছে, সবচেয়ে বড় ফিতনা হলো মেয়েদের ফিতনা, মহিলা ফিতনা। আমরা এর থেকেই যদি মোটামুটি বেঁচে থাকতে পারি, অনেক বড় বড় গুনাহ থেকে হয়তো বেঁচে থাকতে পারি। এটা হচ্ছে মূল ফ্যাক্টর। এখানে যে কথাটা বলা হয়েছে, শুধুমাত্র যে ফিতনা আমাদের সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রেই তৈরি হয় এমন না। ইউসুফ আলাইহিস সালামের কথা বললো উনি, কোরআনেই আছে যে ধরেন ইউসুফের পালন করছিল কে? জুলেখা, ছোট বয়স থেকে। যখন তার প্রাপ্তবয়স্ক হয় তখন এই ফিতনা থেকে সে বাঁচে কি জন্য? যে আল্লাহর নিদর্শন সে দেখছে বলেই সে জানে, জন্য সে বেঁচে আসতে পারছিল। আল্লাহর এই নিদর্শনগুলো না দেখতো তাহলে বলা হয়েছে যে আমাদের ইউসুফ আলাইহিস সালাম নবীও এই ধরনের ফিতনায় পতিত হইতে পারত। তো দুনিয়ার জীবনে আমরা এখনো দেখি, স্বাভাবিক জীবনে, যে আমরা মেয়েদের ফিতনা থেকে সত্যি বেঁচে ফিরে আসা একটা বড় কঠিন কাজ। এটা থেকে যদি ফিরে আসা যায় তাহলে অনেক বড় বড় পাপ থেকে আমরা হয়তো মুক্ত থাকতে পারবো, হচ্ছে বড় উনি যেটা বলছে। আর জান্নাতি লোক কারা হবে, এখানে মূলত যেটা হয়েছে সেটা, আমরা যদি খারাপ কাজটারে মনে করি যে আমাদের মন থেকে বলে না এটা ভালো কাজ হচ্ছে, তাহলে মনে করতে হবে সে জান্নাতি লোক না। কেননা খারাপ কাজটারই সে মন থেকে বলতেছে না এটা ভালো কাজ, তার মানে সে অলরেডি জাহান্নামী হয়ে গেছে। যখন তার মন থেকেই সায় দেবে যে না এটা খারাপ, খারাপটারে খারাপ, ভালোটারে ভালো, তখন সে কেন আশেপাশে অনেকে অনুভব করতে হবে এই ব্যক্তিটা হচ্ছে জান্নাত, হচ্ছে মূল ফ্যাক্টর। তো আরো একটা কথা উনি বললো শেষে যে এই দুনিয়া থেকে অনেকে আপনার অনেক নেকি নিয়ে যাবে, যে রোজা, হজ, জাকাত, বহুত দান দৌলতের বহুত নেকি নিয়ে যাবে, কিন্তু তারপরও সে জাহান্নামে চলে যাবে। কি কারণে? কেননা সে মানুষের মনে কষ্ট দিত। একটা বড় গুনাহের কাজ। আমরা অনেক সময় মুখে অনেকের গালি দেই, অনেকের বড় বড় কথা বলি। এই বড় বড় কথা বলার কারণেই কিন্তু বেশি দোজকি হবে। বলা হয়েছে যে আপনার দোজকের সংখ্যা হবে মেয়েদের সংখ্যা বেশি। কেন? কেননা তারা কোনো কারণ ছাড়া হুদাই কারণে মানুষের দেয়, অভিশাপ দেয়, কোনো কারণ নেই, যে মূলক একটা খারাপ কথা বলছে তারা অভিশাপ দিয়ে বসে থাকে, আর কোনো কাজ নেই।
এইসব মানে মুখের আহ, আহ, মানে কারণে যে পাপগুলো সৃষ্টি হয়, এই পাপগুলো হচ্ছে অনেক বড় বড় পাপ। আপনি এত ধন দৌলত নিয়ে গেলেন কিন্তু একজন মানুষের মনে কষ্ট দিয়ে ফেলছেন, আপনি জানেনও না বা বুঝতেও পারেন না, ক্ষমাও চাইতে পারেন না, কিন্তু এরও হিসাব আছে হলো এই কিয়ামতের মাঠে। এই হিসাবগুলো মানে আহ পার হওয়াই হচ্ছে বড় কঠিন কাজ। আমি কারে কষ্ট দিছি তা আমি নিজেও জানি না। আর দেখা গেল আমি অনেক মানে নেকি নিয়ে আহ, উঠলাম, কিন্তু আমার শেষ পর্যন্ত অন্যের লোকের পাপ বইতে বইতে আমাকে দুজকে চলে যেতে হয়েছে। হচ্ছে বড় জিনিস। তো সুতরাং মুখ মানে আমাদের জবানটারে যদি আমরা হেফাজত করতে পারি, তাহলে মনে হয় আমরা অনেক বড় বড় পাপ থেকেই বেঁচে থাকতে পারবো। তো মুখ, চোখ, মুখ, চোখ, হ্যাঁ, এই যে অর্থাৎ চোখের একটা খায়েশ আছে, চোখের একটা এই খায়েশ আছে, চোখের খায়েশ নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে। নিয়ন্ত্রণে এবং রাখতে হবে, আপনার মুখ থেকে যতটুকু সম্ভব সংযমও রাখতে হবে, সংযমও মুখকে রাখতে হবে। সংযমও রাখতে হবে। কোনো খারাপ কথা বা কাউকে কষ্ট দেওয়ার মতো ভাষা হ্যাঁ, ব্যবহার করা এমনকি যাবে না। গীবতও করা যাবে না, একজন গীবতও করা লোকের যাবে না। পেছনে মানে কোনো খারাপ কথা বলা যাবে না। সে লোকটা যদি যতই খারাপ লোক হোক, অন্তত নিজের জবানটার হিসাব হেফাজত করতে হবে। সে ভালো হইতে পারে, খারাপ হইতে পারে, সে তার মতন থাকে। তার এটা আমার কোনো বলার এখতিয়ার নেই যে আমি বলে ফেললাম যে অমুক লোকটা এত খারাপ কাজ এই কাজ করে। কিন্তু যার সাথে বলতেছি দেখা গেল একটা ভালো হয়ে যেতে পারে, ভালো হয়ে যেতে পারে। এখন সে আমার বলার কারণে হয়তো আরেকজন লোক তার সম্পর্কে খারাপ কিছু ভাবতে পারে। তো এই পাপগুলো থেকে আসলে আমাদের মুক্ত থাকা উচিত। এইগুলো যদি মুক্ত থাকতে পারি, সে আল্লাহ পাকের কাছে তওবা করে তার হ্যাঁ, কাছে ক্ষমা চেয়ে সে ওটাকে মুক্ত করতে পারবে। মুক্ত, কিন্তু আমি যে সমালোচনা করলাম, আমি যে তার গীবত গাইলাম, এই গীবতের কারণে তার যে হ্যাঁ, পাপের ভারটা তখন আমার বহন কান্দে করতে চলে হবে। বহন করতে হবে। তো অতএব এগুলো করা যাবে না। এগুলো এগুলো করা থেকে যাবে না। আমাদের সকল ভাইদের সাবধান থাকতে হবে, এটাই। আর সবচেয়ে বড় কথা, নিজেদের সংযমও রাখতে হবে। যে বর্তমানে যে মেয়েদের ফিতনা, এটা সত্য কথা, মেয়েদের চলাফেরা, পাশা সব দিক থেকে কিন্তু এখন এটা বড়, হ্যাঁ, ইয়ে হয়ে যাচ্ছে, কঠিন কাজ হয়ে যাচ্ছে। তো আমরা চেষ্টা করব এই পাপগুলো থেকে মুক্ত থাকার, এবং পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এই পর্যন্তই শেষ করি। দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে আপনাদের সাথে। তো সে পর্যন্তই, ধন্যবাদ।